Kami ucapkan selamat datang di acara pengajian umum dalam rangka Asyuroh dan Santunan Anak Yatim yang diadakan oleh pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Gedugan, Kecamatan Gili Genting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Haki, pengasuh Pondok Pesantren Sumber Payung, Kecamatan Ganding, Sumeneb. Yang kami hormati Rois Suryah dan Ketua Tanfidiyah MBCNU Gili Genting beserta jajarannya serta banom-banomnya. Yang kami hormati Kepala Desa Gedugan Bapak Haji Rusnan beserta jajarannya. Yang kami hormati pengurus ranting NU Gedugan baik dari jajaran Suryah dan juga Tanfidiyah. Yang kami hormati Takmir Masjid Kiai Haji Baidawi Salim serta pengasuh Mushola Segili Genting. Dan tak lupa hadirin hadirat muslimin muslimat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di acara pengajian umum dalam rangka Asyuroh dan Santunan Anak Yatim yang diadakan oleh pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Gedugan, Kecamatan Gili Genting. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ada hadhihi niyah wa ada kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yakni pembagian santunan kepada anak yatim. Kepada panitia atau penanggung jawab kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Langsung bisaos. Jadi untuk pembagian santunan kepada anak yatim Kak Dinto bedi baca saya ampun bede Kak Dinto atau saya dapat undangan. Saya stona Kak Dinto termasuk saya dari Dusun Aing Karang terjuga saya bede pondok pesantren Kak Dinto tak mabi baca insyaallah bedi paring langsung dek kawalina compoana masing-masing. Saya pertama Kak Dinto Muhammad Yasin Ramadhani putra almarhum Bapak Muhammad Dusun Aing Gedang. Ulfa Astuti putraipun Kak Dinto Salikin Dusun Aing Gedang. Saterusipun Kak Dinto Putri Hotijah Rahman putra Kak Dinto Bapak Nurullah Dusun Aing Gedang. Saterusipun Feliza Aulia Putri Putri Bapak Rianto Hidayat Dusun Aing Gedang. Khalifah Cantika Raya Kiti Putri Bapak Kasmarianto Dusun Aing Gedang. Kak Dinto untuk Dusun Aing Gedang. Saterusipun Kak Dinto Dusun Lombi Ahmad Khofif Rofiki putra Bapak Zainal. Safinatun Naja putri Bapak Sarwini. Hilya Adakia putri Bapak Herman Firmansyah. Vivin Naila putri Bapak Samot. Rival Andika Revan putri Bapak Matafik. Jeffrey Mulyana putri Bapak Hairul Yatim. Aprilia Mulyana putri Bapak Hairul Yatim. Haikal Rosail Firdaus putri Bapak Rawidi.
Madinah Rahma putri Bapak Deki, Zainal Arifin putri Bapak Samsul, Nadia Ramadhani putri Bapak Samsul, Fathur Rahman putri Bapak Hasiin, Muhammad Nabil putra Bapak Abdurrahman. Saterusipun Ki Kak Dinto Gedugan Timur, Reza Saputra putri Bapak Satu, Siti Aisyah putri Bapak Suprianto, Sarofan Halilullah putri Bapak Tabrani, dan Dusun Gedugan Barat Safiratuz Zahra putri Bapak Husahmu. Sebelum anak-anak dimajukan ke depan, bacaan kaula nyuwun Fatihah untuk almarhum atau reng sepona anak yatim siam badi santuni malam mangken. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi ajwajih min al-anbiya min wa sahbati wa karati wa tabi'in tabi'ih misan limatin usan ila jami'. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Daka anak-anak sampun dipanggil Ki Puru nyepria naik dek ke atas pentas. Dek ke panitia ngereng untuk dibantu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Yang kecil saya kena ya ada waktu tidak dua saya kena ya ada. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kepada Kiai Mahfud untuk menyerahkan santunan kepada anak yatim. Sekali lagi deka salerana semulja Kiai Mahfud menangka jajaran Syuriah MWCNU Kili Genteng untuk memberikan santunan deka anak yatim. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta insiruni anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
ngereng ya tore, ngereng ya tore. Ngereng dekat masyarakat yang memberikan secara mandiri laba ngosot sambil bagian kepala dari anak yatim nyeprah ke atas. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله Ngereng dekat selain أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير غالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. motor saya kelangkong dekat anak-anak tiba di atas ngereng dekat untuk turun dari panggung kehormatan. Ngereng ya tore lele. Ayo dari mana? Nah. Sambil pengumuman bahwa acara Kak Dinto spesial karena MC-nya Kak Dinto langsung dari Sidoarjo, terjukan koriknya gila Kak Dinto dari Gresik, Kabupaten Gresik ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat KKN yang sudah ikut mensukseskan acara pengajian umum dalam rangka Asyurah dan juga santunan anak yatim. Semoga atau penyerahan santunan kepada anak yatim Kak Dinto dalam rangka memperingati Asyurah yang diselenggarakan oleh pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Gedugan, Kecamatan Gelingting. Semoga barokah dan bermanfaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yakni Mau'idul Hasanah atau ceramah agama yang dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Haki dari Kecamatan Ganding, Sumeneb. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal hadirin wal hadirat, wabil khusus Kepala Tisah Ketugan Rais Suriah MWC NU Kili Kinteng beserta jajarannya, pengurus ranting NU Gedegan bersama jajarannya, hadirin hadirat, para bapak-bapak ibu, muka-muka saya hadir malam mangken oleh rahmat, oleh hidayah dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur da ajunan Allah Subhanahu wa taala karena gula ban panjenengan saja malam samangken beri nikmat-nikmat siraja. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Kemudian nikmat akompol dalam kebagusan. Sekamat buna guru gula Al-Habib Salim bin Abdullah As-Satiri ada bu majalisul khair taj'aluka khairan walau kunta minal asrar wa majalisul asrar taj'aluka syarran walau kunta minal akhyar. Debun Habib Salim kompolan-kompolan sebagus madet di empian bagus teka empian coba bojingan orang banyak tuh sana entar ke kompolan sebagus detik bagus wa majalis susar tapi ke kompolan secoba menjadikan orang coba meskipun bagus pon datang dari Mekah ki oleh sebulan haji tapi pas ngatu ajam tangkap ki tangkap main tangkap ngatu ajam berkentang tak nurok ngatu kuningku tangkap nikah nama majalisul khair taj'aluka khairan walau kunta minal asrar wa majalisus syarr taj'aluka syarran walau kunta minal ahyar. Nah gula ban panjenengan alhamdulillah malam samangken kaula ban panjenengan pada Pak ban Allah ke tempat sebagus neng malam sebagus malam semuljah bulan semuljah malam semuljah samangken ni ke malam semuljah nama nanapa ulama aja kitab bae kanto disebutkan akhrajan Nasa'i an Ali radhiyallahu anhu in kunta sa'iman ba'da syahri Ramadan fasum li muharramin fa innahu syahrullah fihi yauma taballah ala qaumin wa yatubu ala akharin. Mun terjemah mun embian apa sah salastarina bulan Ramadan maka embian apa sah neng bulan Muharram. Anapa? Karena bulan Muharram kanto disebutkan syahrullah. Bulan Muharram ini kan apa? Syahrullah. Nah, tetimun seandainya ada hadis lain kun mengatakan misalnya kan pada hadis pada Abu Dzarrin ditanyakan ayu ashhurin afdal ya Rasulullah. Jawab ban Kanjeng Nabi afdalus suhur ba'da Ramadan syahrullah
al-Muharram. Jadi tanyakin Rasulullah, pernah tanyakin ban Sayyidina Abu Dzar, Rasulullah, bulan apa saya paling mulia? Jawab ban Rasulullah, bulan saya paling mulia salah starina bulan Ramadan, bulan Muharram. Seandainya tak ada hadis nikah, mestinya bulan Muharram, bulan sama nikah, tingkatannya ini ke nomor 1. Tapi paling tinggi bulan. Kan inna iddatas syuhur indallah isna asara sahran. Sebulan nikah berdana 12. Saya paling mulia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling mulia nikah nomor 1 bulan Ramadan. Nomor 2 bulan. Seandainya tak ada hadis dari Abu Dzar yang bertanya, bulan apa saya paling mulia Rasulullah? Bulan saya paling mulia salah starena Ramadan, bulan Muharram. Seandainya tidak ada hadis nikah, saya paling mulia nikah bulan Muharram. Kalah Ramadan. Lama bisa. Karena bulan Ramadan, karena bulan Muharram dinisbatkan ke Allah. Bulan Muharram ekocak sahrullah. Bereng napa beui. Mun inisbatakin ka bagus, esanderakin ka bagus, esantelakin ka bagus, teti bagus. Roma na siapa dia? Roma na kalebuna, kendanan. Roma na bupati. Cecel banget. Roma na Rasulullah. Bagus na pantan. Kala Roma na bupati ka Roma na Rasulullah, tekapun bangun dengan apa? Keng Roma na Rasulullah kalah. Kabaitul. Kalah Baitullah. Napa Baitullah? Romana Allah. Nah, itu pun napa mak bisa menang? Polana Baitullah dinisbatkan ke Allah. Pokon mun bereng inisbatakin ka bagus, teu bagus. Obu, oning obu embian. Obu nembian. Obu din Rais Surya nikah ke Yahya obu. Nikah jadi tak kenapa kita teh bagus mun diberakin obun ke Yahya. Cecel dinisbatkan ke obun Rasulullah. Makanya diibarin oleh 2 tahun yang punten eke taifur obun Rasulullah esambi esabu kain rebuan orang rebuan. Rebuan tero ka aing se ka amma aing tinikah celupakin obun Rasul. Coba obun din Rais Surya din gula Rais Surya ge gula. Pasaba pola rebuna. Padin Pak Nurul, tak usah berenang nyai, tak berenang guys, sate atau berenang cuko, burung sengakan. Apa? Polan obun Pak Nurul, polan obun kula, cecel obun Rasul. Apa? Polan nah nimpel ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah makanya bulan Muharram ni kamulja setong. Karena ekocak sahrullah. Bulan selain tak oleh ekocak sahrullah. Sesuatu yang nempel ke Allah paling mulia Allah. Budak. Tadi harganya budak. Budak kening jual belikan. Empian budak. Pada ban sapeh budak. Tapi ketika ditempelkan ke Allah. Abdullah. Teti mulia. Saya Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nikah. Makanya Sahrul Muharram murjah setong karena dinisbatkan ekocaakin sahrullah. Kula maca dalam kitab karangan Al Habib Husain Al Haddar, bulan-bulan selain ni ke bulan sepadanya mana jahiliyah ban Islam. Sopar kuda bada ni jahiliyah. Rabiul Awal bada. Rabiul Tsani bada. Mun Muharram nikah dari agama Islam, dari zaman Islam. Karena asalnya nikah Rabu saja, Muharram nikah bani Muharram. Asalah Sofar Awal, Sofar Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Kudu aja bada icaman jahiliyah kecuali Muharram. Maka Muharram menjadi bulan yang mulia karena nyama bulan saya nyamin secara Islam 12 kun setong.
bulan Muharram. Nomor 2, kenapa Muharramul Jah selain dinisbatkan ke Allah punya julukan Al-Asam. Punya julukan Al-Asam. Syahrul Muharram Al-Asam. Napa Al-Asam? Bui. Oning bui mbian. Bui ni kata bisa apa entah. Mai ko cak bulan bui, jadi mah bulan sebanyak apa entah. Kenapa mai ko cak bulan bui? Karena nang bulan Muharram dilarang keras awat-awat untuk perang. Bulan Muharram dilarang keras untuk bentah tentang perang. Makanya di bulan Muharram tak boleh perang. Li'annahum la yasihuna anil qital fi syahril Muharram. Nah Muharram nikah Rabu saja bulan Muharram depak kamatura ban kaceba aubanya mana. Auba teti bulan Sorah. Mun ejeba teti bulan Suro. Mun ring taun ni Suro ni kan Surabaya, napa Suro? Hiu. Suro. Padahal enten. Kenapa mai kocak Suro beni di bahasa Jawa kan mun saungkuna napa kireng matura ni kan mun jangan gula ni orang jebah. Mun o yo baka Suro Sorah. Opo apa? Nopo napa kan ni karabusa. Pokon mun o baka pon tepat ni karabusa tu je. Nah, Suro ni kan bukan diambil daripada Surabaya kudu beni bulan Suro beni dari Suro kudu beni dari hiu ban peja beni tapi diambil daripada Asyura. Jadi Asyura ni kan montong itong wahid Isnin Salasah Arba Khamsah Asrah nikah Asyura. Nah orang yang coba bereng matura ni kan tak bisa manggil tak bisa ngolok nyama Asyura kalaban sempurna. Padahal benar yang di anaknya man Ismail, Mail, kalau di budina. Durrahman, Rahman, Abdul Halim, Halim. Kan nengki. Mun Muhammad, Mamat, Ini karabu sete. Makanya Asyura dipanggil Suro. Anapa mak bulan Muharram iko cak bulan Asyura? Mak iko cak bulan Suro, mak kun Asyura, Suro. Polana dalam bulan Muharram sepaling hebat nikah neng tanggal Asyura. Pada ban orang nah piantar kata tahlilan. Tahlilan kan dari kata-kata halala yuhallilu tahlilan. Apa artinya? Membaca la ilaha illallah. Tapi entian pas entar kata tahlilan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah japo tahlilan kan japo daadan ego. Japo doa padahal maca kul huwallahu depak astagfirullah depak pertengahan lah ego apa tahlilan lengah tengah lah bila maca subhanallah bihamdi subhanallah para lah berkata keluar dari ego nikah kan ego cak tahlil apa tahlil kudu menikun maca la ilaha illallah maca kul huwallahu ahad maca kul a'udzu birabbil falaq maca kul a'udzu birabbin nas maca astagfirullah, maca la ilaha illallah, maca subhanallah, maca salawat. King intina maca la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah tahdinul dunub walau kal jibal. Karena la ilaha illallah bisa mengancur dosa meskipun sakunung. Intina maca tahdil la ilaha illallah. Pada bulan Suro nikah, mai ko ca bulan Suro aja kun Suro nikah setong, laku kun Suro nikah Rabu saja. Asora nikah kun laku apa? Intina bulan Muharram beda nang bulan Suro. Intina bulan Muharram beda nang tanggal Suro. Alhamdulillah. Gula ban panjenengan sateja samangken pada Pak ban Allah Subhanahu wa taala kagama ka areh semuljah ka malam semuljah mulam sorah tor bulan semuljah bulan Muharram. Hadirin hadirat rahimakumullah. Napa yang harus dilakukan nang bulan sorah?
Ikan to tahun ini gula tahun ini tradisi kili. Mun romanika, mun sora nikah lakuna orang sibuk akebai tajin sora. Ikan to beda. Salah sahungkuna negara buset aja. Semestinya yang dilakukan mun ring lampu nikah, saya lakukan pasah bulan pasah sorah bentajin sorah. Kengkun pon elang pon pasana kare tajin. Kare tajin. Makanya NU gending bila mabada perlombaan akebai tajin sorah. Nah, nikah. Perak fatayat ban muslimat rabu saja. Burle-burna akebai tajin muni sora apa sah. Wah. Ada leso kana. Apa sah leso kan ki. Mun tak Ramadan tina mun Ramadan wajib kalau mun sateje nyari selain nyari kenjeran selain. Nyari kenjeran selain. Padahal na para bu sateje. Pasah Asyura, teti dalam Asyura ni kayak dalam 10 Muharram ni kayak beda 12. Mana dalam kayak apa Al Habib Hussein Al Haddad menikun 12 pak lekor. Beda pak lekor kelakuan seelakonin sesunah elakonin nang yaum Asyura. Tapi sebeda hadis ni kayak kunda 2. Napa? Saumo Asyura bantau siatul iyal. Puasa Asyura bantau siatul iya, makanya ikan toh wasaihon an Ibni Abbas, saihon dari Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saungkun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimah kak dinto datang, diriwayatkan dari Bukhari Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke Madinah. Fawajada maka menemukan Nabi al-Yahuda orang-orang Yahudi siyaman apasa yauma Asyura. Jadi petepan Nabi dapat ke Madinah ternyata orang-orang Yahudi pasah Asyura. Faqala lahum maka pas atanya lahum dak ke orang Yahudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hadzal yaum hari apa riyah alladzi tasumunahu siapa sabaan. Faqalu maka ajawab Yahudi hada yaumun azim anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa awraqa Fir'auna wa qaumahu. Jawab sareng orang Yahudi kak dinto are sehebat are Asyura. Kenapa kok hebat? Karena nang are ini ke Kanjeng Nabi Allah menyelamatkan Nabi Musa beserta pengikutnya dan menenggelamkan Basirah Fir'aun dan tentarana. Nikah terjadi neng yaumu Asyura. Bahkan kejadian nikah bukan hanya Nabi Musa. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim yobar tak medes dari apoy nikah neng yaumu Asyura. Nah bagi perauna Nabi Nuh alaihi salam mare bodoh tofan lamba ni ke kili genteng ni ke ban matura ni ke pun tak ada SCI tapi ada dunia ni ke pernah tofan seluruhnya pernah banjir kepi satunya maka ada banjir toron dari perahu ni ke terjadi neng yaumu Asyura. Pokoknya yaumu Asyura nikah kejadian-kejadian hebat kekun badah. Kejadian satu yang menangiskan gula ban panjenengan nang yaum Asyura ingki kak dintoh terbunuhnya Sayyidina Husain ibnu Sayyidina Ali karramallahu wajah otabah kompoy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mun Syiah beda Syiah lakuna nikah beni yaumul farah beni yaumul farah bukan hari senang tapi yaumul hazan. Kenapa kok yaumul hazan? Karena pada Sayyidina Husain epaten. Tapi gula yaumul farah. Kenapa? Karena Nabi Musa selamat dakin sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mun ida qaidana ida ijtama'a al farah wal hazan yaulibul farah. Mun perak ben soksa akumpul dalam setong hari maka yang dimenangkan perak.
Dah ada tali lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan 12 Rabiul Awal. Hari Senin. Tapi juga meninggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Berarti kan 12 Rabiul Awal mestinya tak perak. Susah. Kenapa? Karena kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain tenika perak karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, ahli sunnah punya kaidah mun perak akompol ben susah dimenangkan perak. Nah, gula orang NU ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah maka dimenangkan peraknya Asyura nika yaumul farah. Hadirin rahimakumullah, hadis terusannya nika para busa saja fasamahu Musa sukron fanahnu nasumuhu. Tebuna orang Yahudi Nabi Musa apa sanang yaum Asyura karena mator sakalangkong berterima kasih da ajunan Allah Subhanahu wa taala karena tenikah gula cukan berterima kasih ka dintok noro apasa Nabi Musa. Napa jawabna Kanjeng Nabi? Jawabna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara ashabahu bi siyamihi. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah apasah benih pun apasah tibi nyoro orang Islam untuk apasah nang yaumo Asyura. Makanya banyak kiai-kiai nikah tidak meninggalkan puasa Asyura nikah Rabu saja. Bahkan Tabuna guru gula Habib Salim yaum Asyura nikah Rabu saja yukaffiruna dzunubas sanata. Puasa Asyura nikah bisa meleper dosa setahun. Dosa setahun. Coba dosa setahun hanya bisa dilebarkan, hanya bisa ia pos kalaban apa salah guna Rabu saja. Nah, penyakit nih kata ada selebih ruwet kali buang dosa. Kanker. Nah, apa penyakit? Apa kencing manis? Kanker, kencing manis, tumor, stroke, pingpon orang yang mati, norok mati penyakit. Berbeda orang penyakit kencing manis, orang yang mati bakun sakit kencing manis. Tak ada. Tak ada. Bukti tak ada orang kau pura nentar ke spesialis kencing manis kan kira pusat. Sakit kanker, pingpon mati orangnya. Norok mati. Kecuali dosa. Penyakit dosa ni ketika mati orang norok kira pusat. Norok. Makanya Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah beri fasilitas dek kagulaban panjenengan sopaja apasah neng hari Asyura. Ikanto disebutkan an Abi Qatadah suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Faqala yukaffiru sanatal madiyah. Apasah Asyura bisa nabagi meleper dosa sesa. Bahkan dalam hadis kanto nikah kita pada wahukiyah an Fahkin bin Sukruf annahu qala pada seorang wali nyaman Fathim bin Sukruf kuntu afattu lin namli al khubza kulla yaum. Nikah wali pada seorang wali nyaman Fathum bin Sukruf. Napa kalakona penareh abri roti kabilis. Penareh abri roti makanin bilis. Insyaallah tada mun samaken. Teka kili genteng orang pas abri roti kakilis tada. Paling abri baygon ban kapor ajaib kan yang kira. Makanya ciri-ciri wali ngan nikah. Orang wali ini kadang-kadang pasah tak pati seneng. Salat malam tak pati seneng. Kengkun ndi sifat rohim. Ndi sifat nisan. Makanya banyak ulama-ulama Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan surga benih keng polan asadaka. Benih keng polan perang. Benih keng polan haji. Benih keng polan pasah. Tapi apa? Karena suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab kak dinto malemanu mano nelepas sakit. Negara pun. Mungkin rakyat mampu. Malemano selarang mari akan
Artinya apa mau tanda apakan? Apa? Nempian mau laku dah tak apa tarik bakal agak bidis. Kan engke. Nah jadi memang napa ki luar biasa. Yaum Asyura ni kanto dalam selain ni ka. Disebutkan ni kanto Rabu Sadaja Al-Yafi'i An-Nasiri fi idahi min a'jabi ma warada fi Asyura annahu kana yasumuhu al-wuhus wal khawam. Termasuk dari keajaiban Yaum Asyura, Yaum Asyura ni ka apasah. Binatang buas bon macan-macan ni ka apasah mun nang esa polo asu. Luar biasa ni ka pusat aja. Makanya gula ban pancenengan lakuna jangan lewatkan sampai tak apa sah. Bodoh saya tak kuat apa sah dia cara na terlalu kuat ben gula. Dada cara na ngubah jadwal makan. Ngubah jadwal makan. Cetong. Contoh ada mah. Tahu sampean ping leki asawar pangabi pun. Pabanyak makan, nginum pabanyak, insyaallah kuat. Insyaallah nikahnya mana saumul ibil, puasa na onta. Oning onta kura Rabu saja mun nginum sebulan kuat tak nginum sebulan 15 hari kuat. King pingan nginum terlalu jeding pas tada. Kura onta. Nomor 2, mun tak bisa ngubah jadwal makan, ngubah jadwal tidur. Ngubah jadwal kemarin cek tedung ngemban pingpon para sobu pas tedung cek kedeki sarasar. Mau tak pakai cek nyaman apa saya tema cek kuadangku. Apa? Tedung boleh seharian. Nah, ini karabu. Makanya tebuna Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mun bedereng apa bahasaan nganjir ya. Lemah tak tedung yang siang tedung, otabah ngobamatkan jadwal makan, maka orang tidak akan mendapatkan rahasia dari puasa bulan Ramadan. Kenapa? Karena tak apa saja lempo. Benih jen koros. Nah, ini karabu saja. Hadirin rahimakumullah. Selain pasah ning yaum Asyura, selain pasah ning yaum Asyura, maka juga disunahkan pasah yaum Tasu'a. Tapi Kanjeng Nabi tidak pernah pasah Tasu'a. Tasu'a nikah tanggal sangat. Jadi gila gula Rabu saja Tasu'a. Karena gula kapuru gila ikoni inna perahu gila bon panurul. Mun ikoni Rabu katengah tasik. Kan gula lah antara katancung penaksi male penda buka kon Pak Nurul kan lagi. Mana buka tengah atas saya rasa beri indah perahu. Nikah. Nah Tasu'a nikah. Napa dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La in baqitu ila qabilin la asumanna tasi. Seandainya sengko odi sampai tahun datang la asumanna tasi maka engkau bekal apa sah yaumut tasi. Napa yaumut tasi? Nang tanggal sanga. Nah, tanggal sanga. Nikah Kanjeng Nabi tidak pernah apa sah nang yaumut tasi, tapi napa Rabu saja Kanjeng Nabi napa sudah wasiat ke sahabat engkau mun odi maka bekal apa sah nang yaumut tasi. Coba. Nah, nang yaum Asyura nikah selain pasah jadi pada 12, saya pada hadisnya nikah pasah dan tausiatul iyal. Kemudian Kak Dinto mas seneng nak kana jatim. Kengi kasak disebutakin mas huro sil yatim. Nah nikah tada hadisnya harus di Asyura bila beuy saungkun. Kengkun mun yaum Asyura can gelek yaum Asyura nikah telah senah nak kana jatim. Nah gula buan pancenengan ni paling lebur maca salawat. Seneng maca salawat. Nah apa? Terus apolong abang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mun maca salawat ni kan Rabu saja bahdalailul khairat lesoh. Tapi beda kelakuan gempang yang memang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mun tero apeureuh ngabeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engki kak dinto ari beri mas seneng nak kana yatim. Napa dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Engkau ben orang senangkung nak kana yatim ya pada ben ria, pada ben dua jari. Setingkat artinya sareng Rasulullah sallallahu alaihi. Bahkan dalam hadis Kak Dinto disebutkan di Karabu saja. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana awwalu man yuftahu lahu babul jannah illa annani ara imra'atan tubadhiruni. Rasulullah engkau ada orang sebukain pintu surga. Itu pertama kali orang sebuka pintu surga nikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata apa? Illa annani ara imra'atan tubadhiruni. Pak ternyata petepan muka pintu itu bedeni bini nabang. Bedeni bini nabang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqulu malaki wa man anti? Pas atanya kok ben siapa ben? Beda apa ben pas nabang ke sengko masuk surga. Artinya kan pak langsung dibudina Rasulullah. Runner up cek mula nih kini bini ini karena buset aja. Runner up. Tapi Rasulullah nomor setong nih kan nomor beni pas Nabi Musa, Nabi Isa, teni bini ini kan. Itanya akin sareng Rasulullah, malaki wa man anti siapa baan? Maka jawab sareng ni bini tinika Rabu saja, ana imra'atun qa'adat ala aitamin li. Engkau gula ni bini saya aja ke atas nak kana yatim sing aku ngin gula. Teti orang si memelihara anak-anak yatim nikah bekal tetilan up. Bekangan di luar kota Madinah. Makanya dalam bab sholat hari raya mun madhab Imam Syafi'i apa jeng emas. Tapi mun madhab selain apa jeng neng elapangan. Karena memang ada dua pendapat nih. Nah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah menuju ke masjid, masjid ini kan punya anak-anak kini perak. Seneng kelampiannya, neku manisan, seneng. Beda setong sosa. Beda setong sosa. Ikan tarin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan Rasulullah. Teti ikan tarin akan ini. Coba imam gula puala. Kada pak bektona bojang. Kada ni karabu saja. Tapi Rasulullah tidak memperhatikan bektona bojang. Ikan tarin akan ini. Tanya akin. Apa ban masuk sama? Malah kita hazan. Malah kata hazan. Ban apa masuk sama? Napa jawabnya? Mata abi. Apa gula mata abi fi. Apa gula meninggal perang Badar. Oh, aina umuki. Idi mambun ban. Aina umuki. Idi mambun ban. Ummi tatasawwaj ma'a zaujin akhar ma'a rajulin akhar. Gula pun ada dicuri orang Rasulullah. Eko cak orang. Lem ke cak. Kabin orang pasti sampai ada tengah ke gula eko. Tengah. Akhirnya apa Rasulullah? Anak abuka. Engkau apa? Ayo. Karomah. Ya cak karomah. Burung siapa aja Rasulullah sallallahu alaihi. Insyaallah mun kiai tak nemu ngandika pas burung apa aja tak nemu. Kikirin jamaah nah itu nakin. Kan kira buset aja. Mulai karomah nah. Ketemu ban Sayyidina Hasan, ban Sayyidina Husain. Hadza aku. Iya ternyata bener ternyata. Ada anak sing kok Hasan Husain ada. Yobain kalampina sareng Rasulullah sallallahu alaihi. Mari yobain kalau perak bola nanti Pak Rasulullah. Langsung norok Rasulullah bojang tindak pak kaca-kaca perak kan di Pak. Tanya akin ban kancar yang gelek sosa katiban. Apa ban mak perak? Engkau di Pak anyar siapa Pak Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Allah, mun tahu tanggap Pak ngok mati kok gua. Kan selentang Pak ngok mah. Apa? Mun mati Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah. Namun bedenak kana jete mun buka. Tina cong makat engkau senangkung. Benih pasti na cong makat senangkung. Ya ban engkau pakai tahanan din banule di mah. Benih karabu saja. Mangkana
menanggung anak yatim luar biasa. Luar biasa. Bahkan cerita nikah. Nikah gula acara kitab sebeda nang kitab-kitab bae. Mun tak ada kitab na bagi mi sing kuat ke bae ni kara busan tadi. Disebutkan ni kantoh dalam kitab kantoh wa hukiya annahu kana bi Misra rajulun tajirun fit tamar. Nikah di Misra bodo orang laki pedagang korma. Yuqalu lahu Atiyah bin Khalaf. Nyamanah Atiyah bin Khalaf. Wa kana min ahli sarwati summa iftaqara. Atiyah bin Khalaf nikah termasuk orang sekaya kemudian laib. Mun gula paling niser nikah orang kaya pas laib niser gula. Mun orang laib biasa. Kijak kan kakan aja tempe, apaan ki batapan laib tempe sama ken laib aku tempe kan tahu ba gula rabu. Mun pas apaan kaya. Salah ngakanah ikan kakap. Anan pas laib pas rabu satanya. Ngakan tuk-tuk buja. Nikah kan perubahan iklimnya mana rabu satanya. Perubahan apa jangan nikah nisal. Tuti mun asal kaya pas laib turun nisal. Kisah paling nyaman lamba ro laib pas kaya. Oh nikah rabu satanya. Mun ngan nikah nampu enyak kada laib. Mangka mun ring seta enggak kudu kaya apaan anaan kaya. Ini kemelarat enggak kan tak tahu melarat. Tak tahu melarat. Nah nikah Atiyah bin Khalaf min ahli sarwati summa iftaqar. Teti Atiyah nikah orang sekaya kemudian laib. Walam yabqa lahu siwa saubin yasturu auratah. Dia tidak mempunyai milikin apa tandi apa baik kecuali kun kalapis yang kui. Insyaallah ikanto tada orang selaib kun di setong kalampi. Pasti tak telok pampak beni wali gula keng oning. Beni wali enten gula tak wali keng oning cek empian lebih kalampi tak telok. Tak kira pas sendi kalampi set. Nikah siwa saubin yastur aurat falamma kana yaumu usura. Ketika hari Asyura lakuna misalnya nikah. Salat subha fi jami Amr bin As. Orang nikah apa jeng masjid jami Amr bin As. Nikah kantor nikah semuanya masjid jami. Mau nikah genteng masjid jami. Kenapa saya kocak masjid jami? Masjid jami masjid saya pejengin salat Jumat. Mun Sumenep tak ada masjid tak berjengin solat Jumat kan orang tak ada sedekah mun bener masjid tak berjengin solat Jumat. Padahal gula hidup di Tarim, hidup nang Yaman, masjid jami ini kasetong. Masjid juloka aran banyak. Masjid Pak Alawi, masjid Umar Muhtar, tapi masjid jami tetap setong. Yang disolati Jumat tetap setong. Itu orang yang kompor, mereka anto je beda jam anak kun telopolo. Beda telopolo sangat, beda sedu polo rangka korang kudu. Pakuna bejang Jumat. Injak cereng beda kawal sengol yakin ni kuah. Ini karabu satanya. Hadirin rahimakumullah. Wa min adati hadzal jami' la yadkhulun nisa illa fi yaumi Asyura li ajli du'a. Masjid Jami Amr bin As Mesir ni karabu satanya. Benar nah tak masuk ini bini. Tak ada perempuan masuk ke masjid. Nikah kecuali nang yo Asyura. Apa mau le masuk masjid? Mali adua masjid nikah. Nah, orang nikah Rabu saja. Nikah mau dibaca kitab apa mereka kalau setong gapi nikah. Jadi langsung baik. Nah, orang nikah akhirnya adua. Tapi jauh dari tempat nih bini. Jauh dari tempat nih bini. Akhirnya adua ketika adua pas datang nih bini. Setong nyambi nak kana jate. Bah, abdinah can si bini minta. Saya bisa beringatkan katang anak rematif pak. Tak meninggalkan barisan. Apaan meninggal tidak meninggalkan. Engkau ria ipa syarifah. Engkau ria syarifah. Oning syarifah pian. Kata orang Rasulullah sallallahu alaihi
Engkau tak pernah tak minta kecuali setia kencu tandi sekali engkau minta kaban tolong, engkau minta ban. Beri apa pei lah. Beri apa pei. Beri apa pei marah beri. Akhirnya laki-laki ni ke bingung. Bingung. Nak ada mah. Mon beri cer kundin dia kalampi tarik paham oleh. Abang. Mon tak beri apa engkau jawab nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari kan kompoi Rasulullah, engkau pagi mau ditanya akin apa, tak beri. Akhirnya para busa itu kena bingung, mau kanto kan mau berdering minta santunan anak yatim bingung. Engkau di BC 10 juta mau bagi 100.000 tak pas ada pak 10 juta kan kan tadi kebingung kampian kan lagi. Bingung kok saya beri anak-anak yatim apa? Pese 10 juta ya. Mau dibagi kan anak-anak yatim korang 100 mau bagi 100.000, mau bagi 50 kurang 50, tak ada pak 10 juta, bingung. Bingung kan lain, kan gitu. Bingung ah? Nah, mau ni kebingung ongguan, mau bagi kalam pindah, mulai abang kang, mau tak beri. Dah mah paki, mau tak tahu Rasulullah, apa sih kejawab apa? Akhirnya pah ngoca idhabi ma'i ila baiti. Ayo norong kau ke rumah. Akhirnya orang nikah norok karo mana. Dopak karo mana Rabu saja kada labang nang pun ada labang nang kanceng labang buka kalampina berdin plastik yang talakin. Napa du anani bini ni Rabu saja faqalat albasakallahu min hulalil jannah wala ahwajaka fi baki umrika ila ahadin. Jadi napa jawabna albasakallahu min hulalil jannah wala ahwajaka fi baki umrika ila ahadin. Mun doakin cak matul muka-muka buan ibri kalampi surga. Muka-muka buan ibri kalampi surga. Buan muka buan sisa hidup buan tak puto ka orang. Apa cukup sareng ajunan Allah Subhanahu. Orang ini kaperat oleh didoakin. Perat seneng sampai seneng tak nemu kesenengan nganti nikah. Akhirnya ring pona bengkang tetedung. Tetedung. Nah nang etedung ni kapas amimpe Rabu saja. Nikah amimpe ro'a fil manam haura lam yararrauna ahsana minha. Pah ngabes bidadari saya tak pernah ya bes Mimpian pernah mimpi bidadari. Enten nah, Bu, pernah mimpi bidadari, Bu? Paling mimpi tompa absa apa paling kuno. Nikah mimpi bidadari. Nah gula tibi kita pernah mimpi. Karena beda nang kitab Tajul Urus. Beda nang kitab Tajul Urus karangannya Ibnu Athaillah As-Sakandari, beda orang sufi mimpi tatemu bidadari ngidingakin suara nah. Ceketedung pas kopok-kopok. Bah, mah bisa kopok. Cering suara lain pasaki, gelece nyaman suara. Selain ni kapa pada bon sponsor sakur kopok. Pak kopok para buset aja. Pola napa? Gelek ngidingakin petapa nami pecek nyaman apa samakin pangidingakin suara tak nyaman tepi ra buset aja. Karena suara nabi dari paling nyaman nah suara. Nah bidadari, eka mimpi nih kara buset aja. Kemudian saya mimpi nyambi apel bagi ke siranika ati bin Khalaf buka pah keluar kalampi. Yang kui kalampi na harabu saja. Ping yang kui pas toju aberengan pengantin ku tanya akid faqalat man anti beun sapar ya ke bidadari man anti beun sapar ana asura zaujatuka fil jannah ana asura zaujatuka gula bini na embian. Gula bini na embian. Eka amma esor ke. Karena pun eding cek bini na nang esor ke terobon. Kapuru saya masuk surga. Akhirnya cekeh bu. Kita kuping aja mana mimpi kok mimpi. Boongkuan mimpi dia. Boongkuan apa aja. Akhirnya awudu maradu pas ada ya Allah mun saya ibadah mimpi ongkuan mun kurua cat bini gula ongkuan di surga pamati gula
pamate gula. Akhirnya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. King kada ring bengal pas sampai pibeta dari trauma tidak kun. Ada. Ini luar biasa. Luar biasa nih. Hadirin rahimakumullah. Jadi apa? Kenapa orang ini kemak mendapatkan karomah yang mulia? Nomor setong abenton anak yatim. Abenton anak yatim. Nomor dua abenton ipa. Abenton Habib Sayyid kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada tawassula ilayya falyasil ahla baiti." Siapa-siapa terus nyambung apa leben cengkok dawuh Rasulullah, falyasil ahla baiti. Maka nyambung apa leben kata nangkok dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain ipa cukan abentoh nak kana jatim. Nak bantuan nak kana jatim can kiya kela. Nikah tidak cukup can kiya ingin memberikan beasiswa nak kana jatim bagus. Tidak cukup kun pen asuro. Coba sana apa nak kana jatim oleh 500 becoko pas setahun. Becoko pas setahun. Pak masuk ke perguruan tinggi mun kun 500.000 tada bengkeun beung lah beung kun. Tada keun beung lah beung tak cukup. Mangkana asuro nikah telasang tapi seterusnya nikah dibantu nak kana jatim. Badah orang acabis Habib Abdullah bin Alawi bin Syihab. Orang ini kaya jaya. Suatu ketika bangkrut. Asuhan ke Hadramut. Dalam tujuannya toroatanya anapa mak bangkrut, anapa mak laib. Napa jawabun Habib? Habib tidak menjawab apa sebabnya, napa sebabnya tidak. Tapi membacakan ayat. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim. Ini jawabannya. Napa mun yarteen mun beda orang yang beri cobaan ban Allah Subhanahu wa taala faqadara alaihi rizqah kemudian rezekine ceren pangucak ya Allah mak epaina gula kalla bal la tukrimunal yatim ban beni ban si salah beni Allah si salah mun ban laib mun ban terpeleset beni Allah si mepelesetkan mun ban jatuh beni Allah yang menjatuhkan tapi apa kalla bal la tukrimunal yatim beun pola nata amul jakin nak kana jate maka dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu baitin lil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih wa sarru baitin lil muslimin baitun fihi yatimun yusau ilaih. Paling bagus Roma paling bagus Roma na orang Islam mun Roma jira bada orang yatim si edimah orang yatim jira yuhsanu ilaih berbuat baik sekeluargana berbuat baik ke orang yatim. Tapi tak beli ke Roma saya paling coba mun bada nak kana yatim yusau ilaih berbuat jelek kana yatim. Maka bada orang sahabat asuhan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni as'uru bi qaswatil qalb. Rasulullah, gula nikah ate keli ate. Dada macarana, saya tak keli. Napa dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka? Beentero atena lemesah. Beentero hajat tebak nikah bulakin. Qala bala angki Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu bi ta'amika yalin qalbaka wa tudrik hajataka. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilhamil yatim. Kan isrena kana yatim. Mun ring kili genteng punya nisran kambun mesti kun. Kan ki mun nisar kambun kudu lain. Nisar ka kana ilhamil wamsah sahu. Jadi cetak guru usap. Tapi jakun bang gela mak bocor ban Rais NU tai usap tok kun brin pese. Mbak usap tok. Nisar ki. Nisar. Irham al yatim wamsah ra'sahu. Napa dawuhna wa at'imhu bi ta'amika. Beriin kakanan kalabeun kakanda beun.
Bapak ada pun kakan nampian. Cek bidain. Orang saya nangkung nak kena jatem, saya ngasih nak kena jatem, maka akan diberi rezeki tambahan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya serah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad jatem, tangkung macari Abu Thalib, korma biasalah setahun. Abu sekalian, abu dukali. Ini kebukti. Bukti Nabi Muhammad yatim dan bapaknya orang yatim. Ini kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asyura nih kan Abu saja nomor setong gelak sebeda hadisah apa sah. Nah, ini ke apa sah tanggal 10 betapa tanggal sangat tanggal 10 mun tak bisa 10 sampai tanggal 11. Mun tak bisa 10 pai. Kemudian nikah tausiatul iyal. Nikah sebeda hadisnya. Dapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wassa'ah ala iyalihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi fi sanati. Sapa-sapa macemper, maperak ka keluargana neng yaum Asyura maka bekal epa jemper ban Allah setahun penting. Jadi lakuna ni karabu saja saya laki beriin belanja lebih sebini. Mun biasa ngakan cukup sida moda ngakan cukup rup-rup can reng kanto oba jangan akan cukup rup-rup. Napa odong enos dan nikah seman nyaman pokok. Nikah. Kimun tak mampu misem boy. Misem mun ben nyerodeng melolo misem. Wah ban ka la ko misem asal dia ko tandi bese mun tak misemin ban. Tak boleh ganjar nasuro engkau. Ini karabu saja. Ini sebeda hadisnya. Kemudian tak ada hadisnya, tetapi nikah penting. Silaturrahim. Nyampung bala. Nyampung bala nikah tidak hanya di Asyura. Kapan saja nyampung bala. Kengkun ulama mengatakan bahwa silaturrahim nikah termasuk kelakuan-kelakuan sebagus neng elakonin yaumah Asyura. Beda hadisnya di karabu saja. Hadisnya man arada. Jadi disebutkan dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa ayyun sa'alahu fi asari falyasil rahimah. Pasera orang setero jember, setero banyak rezekina, setero umur lancang, falyasil rahimah. Sampung bela. Nikah, dua kelakuan nikah, perkara selalu diinginkan guleban panjenengan. Guleban panjenengan tero lancang umur, tero banyak rezeki. Insyaallah tapi sehadir tero nikah. Makanya jangan gula mun tero banyak pengikutnya. Tero banyak pengajian mun din gula pengajian sakoni senoro. Ring sabitek, ring petong polo. Paling banyak beda 100, beda paling banyak ni ke 200 din gula senoro. Rata-rata sakoni. Anapa? Karena mun norok pengajian gula jen lain rata-rata. Tak bisa kah? Kaya. Jajal pak norok pengajian gula pajon kaya, sehadir semakin jen kaya. Insya Allah yang jeng terus. Kan wah norok pengajian gula jen kaya bu. Allah dimakai rose makaya karena ego. Nikah ada tandingan tenika kejunilan gula. Tandi paling jen lain. Kita nikah norok dua Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahzurni ma'an masakin. Ya Allah paudi miskin, pamate miskin. Gula baki papolong ban orang miskin. Toreh sira senda ijazah ke mun manti cantar ka gula lagi. Taka kiai na nikah takok sih manti mun nikah. Taka pon sana dari Rasulullah takok. Gula bayi takok. Kan takok kumpak manti boh. Ki Rasulullah gula ni kita aja po ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, silaturahim nikah jumpa rezeki. Lanjang umur.
Bodoh orang rezeki banyak, umur kenda tak nyaman. Enten nongguan tak nyaman. Pam di toko di Jakarta berempat toko du bolo king mati umur segemi mati tak nyaman. Kan lagi. Bodoh lancung berapa umur ah? 90 king tandi seka kan. Tandi kan repot nih. Namun dua ikening lancung umur rezeki banyak buh. Dedem sepak mantep nih kah. Dedem bicara nah fal yasil rahimah. Bade ngatanya ke mak bisa lancung umur can umur nikah pun ibu tesen pun pengen ki belum tabu pun catet cek berapa masa bisa melancung umur rezeki dah nikah. Jadi dalam Al-Quran kan ada bu idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Engki ayat ini ke bedengan ini mon pon jepa aja le bektona tak bisa memaju, tak bisa memundur. Bedaya, tapi bedaya lain. Apa ya? Yamhullahu ma yasa wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah ni kan bisa merubah. Yamhullahu ma yasa. Jaring pun sakebai catatan pangeran kan kim. Pian beri nomor sebut. Hapus isetiban Allah kan bisa mun pangeran engki mun pian nyetip tak bisa. Mun pian menghapus malarat mun pangeran. Keempat. Maka beda cauca la yaruddul qadar illa doa. Tak bisa nolak takdir kecuali berarti doa bisa nolak takdir bisa. Kau terima doa nah. Serius menerima ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kunci namun terolan jangka umur, kunci namun rezeki banyak, apa banyak nyampung pada. Tapi sekocak nyampung pada, ini kebeningan rengkili genteng. Dah ada mun rengkili genteng, ki aru antar ka Roma, kok antara, arun nyampung pada. Kok kepatian, aru kepatian, oh iya dopa ka Roma, kok antara kiai gua. Kudu benih nyampung pada. Laisal wasil kal mukafi. Kurunya mana mukafi? Wa innamal wasil mangkotoaka wasolaka. Sekocak wasil tinika empian nyampung orang semeke bele. Tinika tak antaran pun ikantarin. Tak antaran boleh ikantarin. Tak antar boleh ikan tak putus asa. Kuru nyampung be. Engko antara kon kiai-kiai lah depa ka Roma lah kok entar bani nyampung bele. Balas dendam. Balas ikan to pada kiai mun beri kepatian oleh segentang pada enten mun Roma mun ring mati ku beri segentang keng deki ping mati ya ibalis segentang arisan nah sing ngening keng nepu mati keng ki enten ikan to dengan tinika ki arisan tinika nyaman sing ngening sema saya rasa terong ning arisan nulis seton mati lakun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, musonah silaturahim qati'ur rahim. Maka bala dabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah qati'ur rahim wa in mata wasatul Ka'bah. Coba perhatikan. La yadkhulul jannah qati'ur rahim wa in mata wasatul Ka'bah. Tak masuk surga orang semege belah meskipun mati ngatengah Ka'bah. Artinya apa? Mati di tempat mana saja, di hari mana saja itu tidak akan berpengaruh mun mati dalam keadaan maksiat. Perlu catat ini kan. Empian ring lakon tro mati dalam Jumat, tapi mun petepan mati maksiat tak berpengaruh teka materi Jumat. Walan ribari ning Roma beda maling. Enten petepan Jumat manis pasaan pula. Angker maling di Sumundep yambok. Maling sepeda yambok tak kiburu tembak mati Pak Rabu saja. Kan ini kita kan ngantin mak bingung dah mah gula bingung can mun materi Jumat ni bebas hisap mah tidak ada ngicok je burung. Ya burung. Benih pas bulan mati Mekah, mati Madinah tak menjamin. Mati Mekah, mati Madinah tak menjamin. Bukti la yadkhulul jannat qati'ur rahmi wa in mata wasatol.
Mangkana wali-wali ni kebeni pas materi Jumat kapi. Ni serare setumpah tada wali mate kana. Bade si materi setoh si Abdul Qadir Jailani mate hari Selasa, Abil Hasan Senin, Abil Hasan Asadili mate hari Selasa. Bagi kapi mate. Keng masuk sor. Si masuk neraka bade kieu si materi Jumat. Bedeki cengung bingung gula cek bingung ake kura mak materi Jumat cering kura lako apa entah tetangkeuna tak usah bingung mun mati petepana bentah tetangkeuna awi be tetangkeuna masuk neraka kieu teh hari Jumat ni karabu saja hadirin hadirat rahimakumullah nang hadis tinikah berdasarah mungkin dengan dalam kitab Kak Dinto bahwa lambak Mekah, beda orang mau haji ni karabu saja. Orang haji, ketika mau haji di pesai banyak, takut elang, maka pesanan nikah dititipkan ke orang seka emak secara penglihatan, secara kasat mata, secara pengawasan orang ni keamanah. Orang ni kecuk mulak kiai, cukup malam apa sah, patorok kata nikah pesanan. Pesanan nikah miliatan. Cak mun semakin cak mula 10 miliar. Tapi lambak dinar dititipkan. Mari haji, ping mari haji orang yang dititipkan mati. Orang yang dititipkan pesema mati. Maka orang nikah dak ada cara nah sop aja tahu pesena bode di ma pesen maka harus bertemu dengan rohnya orang nikah. Akhirnya acabis ke kiai kiai pese gula itu tepakin ke orang kuru mati dok dok bacarana. Beda salah satu kiai Mekah berpendapat kempang ben. Bean kendeki malam 40 areh neng ebi Zamzam. Neng esomor Zamzam. Insya Allah olok jira nyaman. Insya Allah keluar karena rohnya orang-orang Muslim, orang-orang yang beriman akumpul kepi neng biru Zamzam. Karena pese dorongannya 10 M. Karena pese dorongannya 10 miliar maka orang nikah entar ke biru Zamzam pun malam. Iolok sampai 40 tong malam tak keluar. Iolok tak keluar. Cabis ke kiai, mak tak war keluar pun iolok ben guda. Mak tak war keluar pun iolok ben guda. Yan kiai, coba mun tak keluar pola jira teka Islam endi tusar aja jira. Entaren kabiru burkhud sumur burkhud badanang Yaman entaren ke desa karena sumur burkhud tempatnya orang-orang kafir atau orang-orang maksiat sendi maksiat raja karena dorongannya apa sih teka berkilo-kilo dijalani aco dan soko dari Mekah ke Yaman nah, ini karabu saja udah alhamdulillah tak pernah ada pagi kabiru burkhud nikah kengkun para ada apa abadi pole ada tempat ada jin la burung-burung. Ini kesemak ban mahkamah astana Nabi Allah Hud. Ikan taren depak kabirut malam itu juga yolo keluar ruh dia. Jamola ya Zaid di matang pese tetep iya pese nabuan wa sabak disa. Kemudian orang ini kata tanya abtina Tacengak kampian teruanya. Iya tanya apa? Mampian budaya ento mata ada yang Zamzam. Napa kelakuan nampian? Cempian apa jeng? Empian apa sah? Napa yang dijawab? Iya engkau di teretan bini laib ada kok patah antar sekali katang teretan jadi. Badan apa tenang tuh? Nyoncung tanang. Bina santunan mari nah. Nah, ini karabu saja. Endi teretan laib. Mangkana mun reng laib ni kan ispah. Tak itemu cek beulah. Mun reng kaya, banyak. Meninga ko cet beulah ungku. Keng se kaya tanda ya ko ni dekat. Mun reng laib, tak usah ngako kada dekat. Ani kasih silaturahim ni kasih beruk nganti ni pingreng laib ben reng kaya. Mungkin mun silaturahim pada kaya-kaya nam bur-lebur nanti nikah. Laib pada laib, bur-lebur. Laib pada laib tak masalah. Tapi mun ring laib antar kering kaya.
Bisa reng lain pasti tak ada, bisa reng kaya nah tak ada. Maka silaturahim ini kan satu sisi beda sing ngocak berak, beda sing ngocak tak berak. Tapi tore pula bon panjenengan lakunah yauma asyura kentaren. Beuleuh nampian, saya pernah tak menantar ka beuleuh na laib pola na. Laib. Karena laib. Ini karabu saja. Karena apa? Silaturahim ini karabu tu ammirud diyar. Dalam hadis lain silaturahim wa husnul jiwar tu ammiranid diyar. Jadi silaturahim ban bagus kata tangkeh bisa meramai Roma. Muka-muka gula ban panjenengan nikah beriah laku silaturahim. Selain surah ini kita usah jelasakin, menjelasakin ambil motong kokoh. Lakuna sunnah motong kokoh. Jadi montandi saya bagi kanak-kanak jatim potong kokoh na dinumbian tini gabo. Mari potong boleh. Motong kokoh. Kemudian beda-beda maca surat Al-Ikhlas saya ibu. Berat saya ibu. Berat. Mentera tak berat ngonceng tetangga laku paham sero baca. Pada paring 100 insyaallah kun 10 kali bangga naki. Tak berat. Beda cara nah. Engki mun muter YouTube kula wa ta bitong kula ten. Ku api impian mah 1000 kali enten ta bitong kula. Salat ulama beda ngucap salat tasbih. Salat tasbih sedekah boleh. Sedekah karing sitaan di kaderan nikah boleh. Jadi mun ponak kana aja teh mari santuni setu afa sitaan di nikah sedekahin. Muka-muka gula ban panjenengan seteja lakuna nang yauma asyura nikah beri kekuatan melakukan napa kebagusan. Nikah bayi dulu gula muka-muka mendatang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa fil akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastauduka diyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla shay'in atana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fika nafik wa amanik wa iyadik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di baghin wa di hasadin wa min syarri kulli dzar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadama. Allahumma ya Allah bihaqqi asura bihaqqi yaumi asura najjina minan nar najjina min adzabin nar ya Allah. Allahumma bihaqqi asura Allahumma bihaqqi asura adkhilna al jannah ya Allah ma ahlina ya Allah ma auladina ya Allah ma man ahbabna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna bi ratil Fatihah. Disampaikan terima kasih dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Saya Asa Nabila mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.